Ozamis City, Misamis Occidental, ug sa naman nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazzle Muatikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Kung ando, Team Asinso gihatod ang pamaskong handog sa mga kabaranggayan sa distrito. Regalong dala, gipakapinan pa. Mayor Andy Waminal gipangunahan ang distribution sa mas gipabunggang pamaskong handog 2023 sa Ozamis. Governor Henry Waminal padayon ang pagsalig sa PNP sa pagsulbad sa mga hitabo sa probinsya. PNP MISOC ipadayon ang pagmonitor alang sa seguridad sa mga misamisnon. Sumala pa ni Senator Amy Marcos. Governor Waminal na maliyog sa mga ISKI chairman sa pagpadangat sa ilang mensahe sa mga kabaranggayan. Kaliwala sa sitwasyon sa nahospital nga anak, kabugat nga gibati sa usa ka inahan, migaan tungod sa nadawat nga tabang. Kini ang maditalya sa Ozamis Today. Kung ando, Team Asenso, gihatod ang pamaskong handog sa mga kabaranggayan sa distrito. Regalong dala, gipakapinan pa. Ang good news nining report. Kusog nga pakpak ug malipayon nga syagit ang mipuno sa mga covered courts sa mga barangay sa Sinakaban ug Clarin sa diyang personal nga giadtuan ug gihatdan ni Congressman Ando Waminal sa ilang mga pinaskuhan kini nga mga swerteng barangay Disyembre 16, 2023. Bisan adlaw nga Sabado ug bag-o lang natapos sa iyang mga buluhaton sa kauluhan, miuli gayud ang Santa Claus sa Distrito 2 aron paghatod dili lamang sa 3-in-1 pamaskong handog gikan ni Governor Henry Waminal, gikan kaniya og ni Mayor Delio Luod sa Sinakaban ug Mayor Jojo Roa sa Clarin ug mga municipal officials apan labaw sa tanan ang pinaskuhan nga mag-atiman sa maayong panglawas sa katawhan ilabi na sa lagyo nga mga kabaranggayan. Isa sa ato ang pinaka-priority nga program ubos sa Asenso Misamis Occidental ug Asenso Segundo Distrito uban ni Governor Henry Waminal, of course ni Mayor Delio, is ang ato ang comprehensive healthcare program. So unsa man ang comprehensive healthcare program? Atong ambisyon nga ang 200 kapin ka barangay sa tibuok Segundo Distrito makadawat og ingon ani nga barangay health station. Usa sa upat ka mga barangay sa Sinakaban nga giadtuan ni Kong Ando mao ang Barangay San Lorenzo Ruiz nga usa sa pinakalayo nga barangay nga nahimutang sa bukiran nga bahin sa lungsod. Swerte ang Barangay San Lorenzo Ruiz kay usa sila sa pinakaunang mga barangay sa Distrito 2 nga napatukuran ni Kong Ando sa moderno nga mga barangay health stations aron mag-atiman alang sa maayong panglawas sa katawhan. Alang sa tuig 2023, upat ka mga barangay sa Sinakaban ang gilista ni Mayor Delio Luod nga mahatagan sa BHS. Ang San Lorenzo Ruiz, Libertad Alto, Culupan Alto ug Sinunok. Kini ubos sa comprehensive healthcare program ni Kong Ando sa Distrito 2. So simba ko og naatay bation dili na nga ato lang agwantahon. Naatay maduulan dayon nga barangay health station. Pag-abot dinhi sa barangay health station na ang ato mga BHW, siguraduho nato nga adunay libre nga tambal nga inyong madawat kung unsa man ang inyong gikinahanglan. Maong karong buntaga
apil sa atong i-turnover ang inyong magkalaing-laing mga tambal para sa mga basic nga mga sakit. Apil na sa pinaskuhan nga akong ihatag ninyo karong buntaga. So simba ko og di madala sa barangay health station o tambal na anay rescue vehicle, pwede ninyo dalon dayon sa hospital. Pag-abot sa hospital, matambalan, dako og excess sa bill, muduo lang sa atong opisina, zero balance billing dayon. Karon, o simba ko dili pagyod madala sa atong mga local nga hospital kung kinahanglan dadon sa mga espesyalista sa Cebu or sa Manila, ubanan pa na sa ato ang staff aron bisag pilay gastuon sa Manila gikan sa ticket, sa eroplano, sa puy-anan, sa pagkaon, ato ng sagot tanan. Ang Comprehensive Healthcare Program nga programa si Young and Dynamic Congressman nga sumala pa niya alang sa nga buutan nga mga taga Distrito 2. Gipasabot usab ni Sinakaban Mayor Delio Luod kung unsay ipasabot sa pagkahimong buutan nga lumulupyo sa distrito. Kinahanglan ug unsay hangyo sa ato ang gobyerno para kinahanglang support atong suportahan, no? Giangkon ni Kong Ando nga ambisyon niya nga ang tanang 224 ka mga barangay sa distrito ang matag usa mahatagan og modernong barangay health station. Gawa sa modern BHS nga gihatag sa mga barangay, gidugangan pa ni Kong Ando ang pinaskuhan nga dala alang sa katawhan. Sa barangay San Lorenzo Ruiz, gi-allocate sa kongresista ang inisyal nga 5 million pesos nga pundo alang sa tourism development sa barangay nga nakitaan sa dakong potensyal. Tungod sa nindot nga lokasyon niini og 100 million pesos nga road project pasaka sa San Lorenzo Ruiz ug padulong sa sitio Supit nga may gilayon nga 2 kilometros gikan sa barangay. Wala pa makontento si Kong Ando sa milyon-milyon nga mga proyekto nga dugang gihatag. Una, gidistribute ang 3-in-1 pamaskong handog, nagpa-raffle pa sa exciting nga mga papremyo ang kongresista. 10 electric kettles, 10 rice cookers ug 43-inch smart television. Susamang kalipay ang gidala ni Kong Ando sa musunod pang gibisitahan nga mga barangay. Blessing and ribbon cutting sa mga barangay health stations. 5 million pesos nga bleachers alang sa Libertad Alto Covered Court. 5 million pesos alang sa completion sa Kulupan Alto Covered Court ug 25 million pesos para sa usa ka brand new barangay office sa Sinunok. Gawa sa mga papremyo nga mga appliances, midugang pa si Kong Ando sa pagpa-raffle sa tag 10,000 pesos nga cash alang sa maswerteng mga taga-barangay. Din hinasamot nga nagsinggitanay ang mga residente sa matag barangay nga giadtuan silang Santa Claus, di lamang katong swerte nga nabunot apan bisan pa katong nahimong saksi ug nakabati usab sa lubos-lubos ug tinudanay nga serbisyo nga tatak alagang waminal. Human giadtuan ang 4 ka mga barangay sa Sinakaban, gibisita usab ni Kong Ando ang barangay Mialin ug Gatadaku sa lungsod sa Clarin. Dala ang iyang makapalipay kaayo nga mapinaskuhan og proyekto uban si Mayor Jojo Roa ug Vice Mayor Ging Waminal de los Santos. Kami mapasalamaton uban sa Team Asinso nga gipanguluhan sa ato ang Governor Attorney Henry Sibilia Winal ato pagpadayon sa pag-asinso. Nakita na nato o garon ang mga saad sa ato ang pamasong handog. Amo kining ipadayon 3-in-1 program para sa pag-asinso sa barangay na. Sa mga taga-Sinakaban, mga taga-Clarin ug kinatibuk-ang Distrito 2, kini ang Paskohanong mensahe ng 2nd District Representative Congressman Ando Waminal alang sa tanan. Padayonon nato ang atong panaghiusa, ang atong panaghinigugmay, dili lang sa panahon sa Pasko, kung dili kada adlaw hangtod-hangtod. Kaya ang atong panaghiusa, ang inyong panaghiusa, nagbunga na, nagkahiusa
ang inyong mga lideres, padayon ang pag-asenso sa Clarin, pag-asenso sa Segundo Distrito, o pag-asenso sa atong probinsya sa Misamis Occidental. Sa ngalan sa atong Governor Henry Waminal, kami manghinaot og isa ka malipayong Pasko ug bulahan bagong tuig 2024. Salamat kayo Gov. Henry, Kongando, Mayor Indy ug Team Asenso. Merry Christmas. Mayor Indy Waminal gipangunahan ang distribution sa mas gipabongga nga pamaskong handog 2023 sa Alzamis. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ania ang iyang report. Dili lamang usa ka putos, duha kun dili tulo ka pamaskong handog grocery bags nga napuno sa mga Ricardo pang Noche Buena, Medianoche ug Trekking Celebration ang nadawat sa mga loyal supporters sa Team Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito ug Asenso Misamis Occidental isip premyo og regalo sa ilang pagkamatinud-anon bisan taliwala sa mga pagsulay sa nakalabayng barangay ug sangguniang kabataan elections. Sugod Disyembre 14 gisugdan ni Attorney Indy Waminal, Osamis City Mayor, kauban ni Vice Mayor Bibiniri ug kinatubuk ang membro sa Osamis City Council ang pagpang-apod-apod sa 3-in-1 pamaskong handog 2023 ngadto sa 30,028 Osamis City households ug solid supporters sa Team Asenso, mga loyal supporters nga wala gayud matarog sa mga pagsulay ug wala magpatintal sa tinagingting sa 50 pesos, usa ka gatos, 500 pesos ug usa ka 1,000 ka pesos isip nga bugti sa ilang mga boto para paboran og pilion ang mga kandidatong miatbang sa mga barangay officials nga membro sa Team Padayon Asenso Osamis. Unang gibisitahan sa Team Asenso officials na nagipangluhan ni Attorney Indy ang Barangay Kugon para sa pagpahigayon sa blessings and turnover sa brand new and modern design Barangay Health Station, Healthcare Equipment and Medicines, courtesy ni Misamis Occidental 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Puentes Waminal. Sa samang higayon usab, gisugdan ang distribution sa 3-in-1 pamaskong handog diin mokabat sa 373 households ang nakadawat og mipauli nga nagbaguod sa ilang gibitbit nga mga pinaskuhan. Mayong hapon sa inyong tanan. Hapon! Sa giningon na ni Kapitan Junel, ko mismo, wala gid ko na itawon na pabisita sa inyo adtong ni aging election adtong 2022. Usaya karason ana kung makahinumdum mo atong panahon na kinos magit among gawas-gawas kaya pamantahan naman atong panahon na ang peligro threat sa among seguridad, no? Pero bisan pa wala mi naka-anhigit sa inyo nakabisita sa inyo atong panahon na wala gid intawon mi naglimot, wa gid nawala ang barangay Kugon, ang mga lumulupyo plano na wala na kung sa pamahitlain mapaabot sa inyo ay pamaagi ang mga pag-discuss natin ni Kapitan Junel pagpalikamot ni Kong Ando Waminal, no? Karon na nakabisita kami saan pa wala kami nakabisita po at kung niaging barangay election at kung duha ka bula na lang may nakalabay so ting-anhimi sa inyo karon na kadala na sa mga programa. Una, kaniya, ako ang di-bless, no? O ako ang di-turn over ang inyong barangay health station. Napaabot yun ni Kong Ando sa inyo sa iyong pagpanikamo. Wala pa ganit siya, nagduhang katuig paglingkod, isip inyong congressman. Dako kay kong pasalamat nga kuha yung barangay na pilig una. First time nga nauna jud aning pamaskong handog nga 3-in-1. Una, pasalamat po ko sa Ginoo nga atong tulo ka pillars na to, pangaluhan sa atong working Governor Henry Waminal Senior og ni Congressman Ando Waminal og ni Mayor Indy Waminal nga napili nila jud ang Kugon og una og rilisan og pamaskong handog. Una nga saludo jud kayo sa mga tulo kay sila jud mismo ang nagpasiugdaan dili lang karon ato pang miagi mga 9 years sa mandala ito nga kung nadumduman lang ko nako sobra 9 years na may eleksyon og sa dili naa sila kanungnay naghatag sila sa
pamaskong handog murag ilang na yung nabatasan nga gi-share po nila ang blessing sa mga katawhan sa tibuok Misamis Occidental o labi na dire sa Barangay Kugon nga ila yung napili nga mao'y una nga manghatag pamaskong handog mo na dako ay ko pasalamat og kalipay. Sunod nga gibisitahan sa Team Asinso ang Barangay Gala ug Barangay Trigos diin ang duha ka mga barangay ang managsamang aduna nakaroy bag-ong tagsa ka moderno nga mga BHS nga kumpleto sa kagamitan og mga tambal nga nabindisyonan usab ni Reverend Father Marvin Osminia og sinaksihan sa mga barangay constituents and officials. Gatusan usab ka mga barangay residents, mga senior citizens sa Barangay Gala ug Trigos nga nahinangop nga nakakita sa personal ni Mayor Indy Waminal ang nakadawat sa ilang 3-in-1 pamaskong handog gikan sa giilang tulo ka mga Santa Claus. Isip usa ka pamilya, usa ka grupo under Team Asenso. Ug tungod kay panahon naman sa Pasko, no, atong activity pod karon atong i-end sa usa ka programa nga magpaabot og pahalipay sa katawhan diri sa Trigos and kani ang ato ang pamaskong handog. Pasado alas 7 na sa kagabion nga nahimamat ni Mayor Indy Waminal og sa mga city officials dito sa City Health Office Function Hall ang 42 ka mga loyal Asinso supporters gikan sa Barangay Litapan. Pagkatapos sa mabuo nga programa, gipahigayon usab ang ceremonial turnover sa 3-in-1 pamaskong handog ug ingon man ang pagpaabot sa mga kagamitan og tambal alang sa bag-o nilang Barangay Health Station. Sa matag adlaw libuan nga mga Osamisons nga nagpuyo sa mga rural ug urban barangays ning atong syudad sa Osamis ang nahatagan sa ilang 3-in-1 nga mga pinaskuhan sa pagpasalitate sa atong mga konsyal sa syudad ug suportado usab sa mga incumbent barangay officials o kanhi barangay official sama ni former San Antonio Barangay Captain Dilia Bunyao nga naningkamot usab nga mapaabot sa matag loyal nga pamilya sa iyang barangay ang ilang gidahom nga pinaskuhan matag tuig. Unang-una, mayong buntag sa tanan, no? Akong ipaabot ang dako ayong pasalamat sa ato ang tulo ka leaders sa paghatag og higayon sa katauhan sa Barangay San Antonio sa pagpaabot sa pamaskong handog na gikan sa ato ang tulo ka leader ni Gov Henry Waminal, ni Congressman Ando Waminal ug sa atong halangdon nga mayor usab ni Mayor Attorney Indy Waminal. Papasalamaton kayo kung dako isip katauhan sa barangay. Bisan pa man tuod, wala nakuha ang tumong og tinguha, wala na mo nakabot, pero mapasalamaton yun ko kayong dako kaninyo Congressman, Mayor o ang ato ang halangdon usab nga gobernador tungod kay wala kami hikawi sa pamaskong handog. Sa kinatibukan mokabat sa 30,028 households nga lumulupyo sa 51 ka mga barangay sa Osamis City nga nagpabilin nga loyal og naghatag dakong pagpabili sa mga nahatag ng mga benepisyo, programa o mga proyekto sa Team Asinso Osamis, Asinso Segundo Distrito o Asinso Misamis Occidental ang siguradong malipayon nga magsaulog sa Kapaskuhan o malipayon usab nga mosugat sa masanagon nga bag-ong tuig 2024. Ang bag-ong tuig nga masanagon nga may kasiguraduhan nga sila adunay Team Asinso nga moalalay kanina panahon sa oras sa panginahanglan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat Bernald. Gov Henry Waminal, padayon ang pagsalig sa PNP sa pagsulbad sa mga nakitabo sa probinsya. May report si Adoni Dicena. Wala kawadi og paglaom si Governor Henry Waminal Sr. nga masulbad ang mga krimen nga nahitabo sa probinsya labi na sa ulahing hana na usab nga asasinasyon kaniya pinagi sa pagpabusikad og bomba sa may dalan duol sa Clarenzo Man Center niadtong Oktubre 15. Pamahayag sa gobernador sa unang arangkada sa Pamaskong Handog 2023 sa Kapitolyo dili pa lang dugay nga bisan gibati siya og gamayng kadismaya sa pagtubag sa provincial PNP sa maong hitabo. Nagpabilin gihapon ang iyang pagsalig sa liderato sa PNP MISOC nga mahatagan og kasulbaran ang pag-ambush kaniya. Gusto sa gobernador nga mahatagan usab og katinawan ang subling kagipasangil nga bomb me. Gumikan kay dako kining insulto og paghugahugaw sa iyang matinud-anong pagserbisyo sa katawhang Misamis nun. Ang nahitabo
Sa bomb me issue sa Clarin Suman Center, dili ra usab maglagyo sa issue sa sniping me issue sa Tangub City ni adtong December 21, 2022 nga gikamatay sa iyang running mate former Lopizana Mayor Michael Gutierrez. Dako ang pagtuo sa gobernador nga ang nagpaluyo sa daotang plano bato kaniya kadto kining mga grupo nga maligsan sa iyang kampanya labi na sa illegal nga droga o pagbungkag sa mga organized crime group sa probinsya. Gumikan kay tawo lang bation gayod siya og kahadlok og kabalaka apan iyang gipasalig sa katawhang misamisnon nga dili makapugong kaniya ang mga pagpanghadlok sa mga detractor alang sa gitinguhang kalambuan sa Misamis Occidental. Sa una, naaman diring taga-Osamis. Ang meaning sa PNP sa tao-Osamis sa una, pulis ni Paruhino. And then, it was transformed as a real Philippine National Police. Ingon, ana. Pero, ang pangutana, nganong hangtod karon, wala pa may tinaw nga katubanga. Solusyon. Kung kinsa ang nagbuhat, nagpaluyo sa maong IED explosion nga miigo sa akong duha ka pulis backup car og sa ako ang gisakyan. Nganong wala pa manggapoy kasulbaran sa grenade throwing sa balay ni Mayor John Villanueva. Siyempre, kamo, kita, no, ano na gitay, tagsa-tagsa. And based on our intelligence report, no, from the different sources, kinsa ni sila? No. They are the people nga nasagasaan sa atong reforma. Alang sa Usamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat Donnie. PNP MISOC ipadayon na pag-monitor alang sa seguridad sa mga misnon. Sumala pa ni Senator Amy Marcos. Anyang report ni Leon Shumidalio. Ipadayon ang makanunayon nga pag-monitor alang sa seguridad sa mga misamisnon. Kini ang hangyo ni Senator Amy Marcos ngadto sa kadakuan sa PNP aron sa pagsiguro og maangkon ang hapsay ug luwas ang katawhan batok sa kriminalidad. Kini ang tubag sa senador atol sa pangutana sa mga sakop sa local media Disyembre 14 kalabot sa natabong bombing incident sa convoy ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal niadtong Oktubre 15 ning tuiga. Sumala pa ni Senator Marcos nga adunay mga chief executive gikan sa Misamis Occidental ang mibisita sa iyang opisina sa Senado aron usab ipaabot ang kabahin sa mga panghitabo sa probinsya. Og sumala pa ni Senator Marcos nga iyang gihangyo ang kadakuan sa PNP nga kinahanglang nga hugtanon gayud nga ipatuman ang police visibility sa mga dapit aron mapugnan katong mga tawo nga nagplano og krimen og pagdugang mga police personnel aron masiguro nga makabot ang kahusay og kalinaw sa probinsya sa Misamis Occidental. Hangtod karon wala pay natumbok nga mastermind sa nahitabong bombing incident magduha na ka bulan kapin sukad ni adtong Oktubre 15. We've already implored the PNP to constantly monitor and raise the presence of our law enforcement in the province so that everyone can remain safe. And the PNP is fully aware, we've reported to them repeatedly, the need for greater visibility and numbers in the law enforcement. So that's what we'll be having to do shortly to make certain that everything is peaceful. Si Senator Amy Romualdez Marcos, personal nga mibisita sa Osamis City adlang Huwebes, Disyembre 14. Giubanan ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. og mga opisyales sa dakbayan aron sa pag-apod-apod sa 3,000 pesos nga financial assistance ngadto sa 2,000 ka mga benepisyaryo gikan sa dakbayan nga gilangkuban sa mga PWOs kon person who use drugs, public mall vendors,
economically affected volunteer workers ug mga biktima sa sunog gikan sa barangay Laman ug Bacolod nga didto gipagayon sa Osamis City Gymnasium. Ang pag-apod-apod sa tabang nga cash nga 3,000 pesos nga nakabenepisyo sa lain-laing mga grupo nagpakita sa tinuod nga diwa sa suporta sa komunidad ug panaghiusa. Pinaagi sa iniusang paningkamo sa local government unit sa Osamis nga gipanguluhan ni Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr. ug Senator Amy Marcos. Bumalik ako dito, may da akong multa, kaya nagdoble ang amount para sa Osamis. Ito ng 3 million, ginimo ko na 6 million para talaga makapamaskong handog. Gamay nga bulig, hatanan, makatulong naman kay talagang lisog kayong kinabuhi karon, talagang tabang-tabang nala. So thank you to everybody, and I hope we can recover from COVID shortly and the economy comes back at tulong-tulong na lang tayo. Sumala pa ni Senator Marcos nga duol sa iyang kasing-kasing ang dakbayan sa Osamis. Kini dili lang sa gihatag nga suporta sa mga Osamis noon sa iyang kandidatura o sa iyang igsuon nga si Presidente Bongbong Marcos. Og labaw sa tanan, dugay na usab sila nga nag-uban ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal panahon sa kabataang barangay. Panay ang punta ko dito noon kina Henry kay kabataang barangay naman kami noon. At yun yung mga lola ng SK. So I'm very happy to be here. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Governor Waminal na malihog sa mga SK chairman sa pagpadangat siyang mensahe sa mga kabaranggayan. Ibalik lang sa report si Adoni Dicena. Gitahasan ni Governor Henry Waminal Sr. ang mga barangay chairman sa tibuok probinsya aron ipadangat sa katawhang Misamis nun ang pagdasig og mensahe sa Pasko. Kini nga assignment gipadangat sa gobernador sa gipahigayon nga kick-off sa pamaskong handog sa Kapitolyo kundi ang unang nakadawat ang mga punong barangay ug mga sangguniang kabataan chairman. Matud pa sa gobernador nga bukas unta kaayo siya nga personal nga makighimamat sa katawhang Misamis nun sa may 492 ka barangay sa Misamis Occidental aron ipadangat ang pagtimbaya sa Pasko o ipahibalo ang mga maayong panghitabo sa probinsya. Apan temporaryo usab nga dili kini himuon sa gobernador gumikan sa nagpadayong issue sa seguridad. Kini nga pamalihog sa gobernador bukas usab kaayo nga gidawat sa mga sangguniang kabataan chairman. Akong ihatag ang tahas nga na kaninyo mga SK chairman sa barangay. Mangutana ko sa SK chairman, anda mo dawat nga kamo si Governor Waminal sa inyong barangay nga mo deliver sa mga message. So nasayod ko nga na-internalize ninyo ang akong mensahe karon, no? Kay kamo mo'y mo paabot sa maong pagmahal, maong sitwasyon o maong challenges. Of course, we will help you also with some talking points. Of course, timbangan sa atong barangay captain sa inyong tagsa-tagsa ka mensahe. Tungod kay dili naman ako makaadto. Mo naman ang atong launching. No? So, niyan ang adlawa sa inyong pag-distribute, no? Wala na mo'y inyo ana. Kay karong adlawa, inyo namang madala ang inyo. Alang sa Osamis Today, Adoni Dicena reporting. Sa atong Asenso Osamis Free Hospitalization Program update,
Taliwala sa sitwasyon sa nahospital nga anak, kabugat nga gibati sa usa ka inahan migaan tungod sa nadawat nga tabang. Tundawatan report ni Mary Ann Lumapas. Lisod gayud tupngan ang nasugdan nga mga programa sa Asenso Osamis Administration, ang Asenso Osamis Pre-Hospitalization o Boil Assistance Program nga nagbenepisyo na sa libuan ka mga Osamisnon. Ilabi na karon na napaabot na usab kini sa uban pa nga mga lungsod sa Segundo Distrito pinaagi sa Asenso Segundo Distrito Pre-Hospitalization Program ni Congressman Ando Waminal. Sama na lamang sa kasinatian sa usa ka inahan nga miduol sa buhatan sa Asenso Osamis Administration aron makapangayo og medical assistance nga si Alma Gian Malinaw, 33 years old, taga Banyadero, Osamis City. Atol sa interview sa Asenso Osamis News Channel, gisaysay ni Alma Jean nga na-confine ang iyang anak nga si Sandy Briley Malinaw, 1-year-old sa Misamis University Medical Center tungod sa status epilepticus og matud pa sa doktor, ikinahanglan nga mabalhin ang maong pasyente sa Mars MC Hospital aron mosulod kini sa intensive care unit aron nga mamonitor ang kahimtang sa bata. Og sa walay pagdugay gisunod gayud ni Alma Jean ang advice sa doktor og gibalhin niya kini apan gikabalaka niya ang pending hospital bill nga miabot sa kantidad nga 25,422 pesos. Walay kabutangan ang kalipay ni Alma Jean sa dihang na zero balance ang iyang bayronon nga taliwala sa sitwasyon sa iyang anak, migaan ang iyang gibati nga kaguol. Mapasalamaton kay siya sa Team Asenso Osamis Administration sa pagpanguna ni Mayor ND Waminal sa full support nga gihatag kaniya nga nahatagan og solusyon ang iyang problema. Na ako karon kay nangayo ko og kuan medical assistance para sa akong anak nga na-admit. Ang iyang diagnosis dito sa MUMC is kuan pneumonia, tapos na siya hypoxemia. Na-transfer siya sa Mars Jean the following day kay need siya i-ICU. Kay nasing-kasing kayo na akong pagpasalamat kay Mayor ND kay nahatagan gyud ko full nga medical assistance sa among pending bills dito sa MUMC. Ako ra yung ikabalos is ako ra yung full support kay Mayor ND ug sa tibuok Team Asenso Osamis. Iya gipadangat ang kinasingkasing nga pasalamat kang Mayor ND nga tungod sa Asenso Osamis Pre-Hospitalization Program nga naghatag og dakong tabang sa katawhan nga miabaga sa mga bayronon sa ospital sa sama kaniyang Osamisnon nga apiki kaayo ang panginabuhi. Ang bill dito sir is 25,422.65. So na full gyud ni og hatag ni wala nami na add nga amo ang on nga payment na full gyud og hatag sa medical assistance ni Mayor ND. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Mary Ann. Ang Osamis Today, hatod ka nato yung serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel. Ubus sa pagdumala sa LG Osamis, pinaagi ni Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminal, Attorney India Waminal, o Asenso Osamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel. And yes, the programs of AONC are now broadcasted live on the Asenso Osamis official YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalibig, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.